एबे आउ गोटे ब्लॉग को आपन को स्वागत करुछि। कार भीतर ब्लॉगिंग होछि। आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, चैनल टी को उत्साहित करंतु, आउ व्यूज बढ़ांतु, वाच आवर बढ़ांतु। निवेदन सहित मु स्टार्ट करुछि मोर आउ गोटे छोटिया ब्लॉग रो प्रयास। ओडिया कही गर्वित हुंतु। आमे ओडिया माटीर, ओडिशा आम जन्म माटी। ओडिशा रे सबु किछि अछि, खोजिले सबु मिलिबो। ओडिशा र मौडमणि ठाकुर एटा होछि देवतार स्थान, जोठी जगतर नाथ जगन्नाथ बसवास करंती। से जगह केते सुंदर, तार माटी केते पवित्र। टोटाल ओडिशा जगन्नाथंकर छत्र छाया। एठी लोक सबुबेले आनंदित, सबुबेले उत्सव मुखर, सबुबेले विभोर, सबुबेले आनंदरत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम्हें मोर माता, तुम्हें मोर पिता, तुम्हें मोर बंधु, तुम्हें मोर सखा। हमर गोटे संस्कृत श्लोक थिला। आमे स्टैंडर्ड 9-10 रे पढ़ुतलु ओडिया मीडियम रे। मु टिके मने पकाउची, सेटा हमर संस्कृत श्लोक थिला। आमे तो भल टीचर पाइथिलु, संस्कृत श्लोक मन रखि दउथलु। मोर क्रेडिट जीव मोर सत्य सार जे संस्कृत सार। आमे एकाधारे मोर फैमिली संपर्कीय आउ मोर कौन गुरु कहले चले। मु तांको गुरु दीक्षा भी नहीं। से सत्य सार को समर्पण करी मु से श्लोकटे भी मन पकईकरी बोल दउछि। मते से शिखैछन्ति, तांकरी बाड़ खाई तांकर उत्साह रे मु मन रखिछि। श्लोकटा एमतिका, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे, राजद्वारे श्मशाने च ज तिष्ठति स बान्धव। तामाने उत्सवरे, उत्सवरे व्यसन रे, व्यसन रे माने खुशी टाइम रे, उत्सव टाइम रे, व्यसन टाइम रे। दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लव, दुर्भिक्ष टाइम खाइया को मिलुनी मन पड़ुछि। हाँ सेमती समय जेते बेले आपण पूरा दुखग्रस्त, खाइया को मिलुनी, असुविधार समय काटुछन्ति। दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लव किछि गोटे बड़ हेगला आपणकर राष्ट्र विप्लव, किछि गोटे अराजकता आसीगला। राजद्वारे श्मशाने च, राजदंड पाउछन्ति कि तोर लॉ एंड ऑर्डर रे फसीगले। श्मशाने च मनुष्यर शेष अवस्था रे भी ज तिष्ठति स बान्धव। जो बंधु आपणक सांगरे एई सब जगार रही पारिबो, सब जगार समान रहिला, से होछि प्रकृत बंधु। ता पाखरे से फीलिंग थिबा दरकार जे बंधु पाखरे उत्सव रे रहिबी, व्यसन रे रहिबी, दुर्भिक्ष रे रहिबी, राष्ट्र विप्लव रे रहिबी, राजद्वारे रहिबी, श्मशान रे भी रहिबी। जे सबु जगार बंधुत्व को प्रूव करे, प्रमाणित करे, से होछि प्रकृत बंधु। आउ गोटे जिनस मन रखंतु, से श्लोक भितर मु कहीं छाड़ी कही दउछि। आपण एमती क्या गोटे अंधविश्वास करतुनि कि ऊपर पड़ी कि बेसी मिशंतुनि। आजिकल दुनिया पे फिट अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात् अनादर भवति। अति परिचयात अवज्ञा संततः गमनात् अनादर भवति। मलय भिल्ली पुरन चंदनम तरुम इंधनम कुरुते।
ତା ମାନେ ହେଉଛି ଅତି ପରିଚୟରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ, ଅବଜ୍ଞା, ଅତି ପରିଚୟ, ଅଧିକା ମିଶିଲେ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ, ସନ୍ତତଃ ଗମନାଥ ଅନାଦର ଭବତି। ବେଶୀ ଯଦି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିବ, ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଜୁଆଲ ହେଇଯିବେ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଲାଇଟ୍ ନେବେ, ଅନାଦର ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟତା କମିଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କମିଯିବ ଅତି ପରିଚୟରେ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ତରୁମ୍ ଇନ୍ଧନମ କୁରୁତେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଅଛି ଏତେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂଜା ବିଧିରେ ଲଗାଉଛୁ ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ସେ ଗଛକୁ ବି ଲୋକ ଇନ୍ଧନ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ସେଠି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷର ରହିଲାନି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଇନ୍ଧନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଟା କଟକର ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି ଜାଗାରେ ନା ଜଷ୍ଟ କଟକ ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି। ଏଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବାଟରେ କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ପ୍ରତାପ ନଗର ବି କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି। ସମୟ ମିଳିଲେ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାକୁଳେଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଏବେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କଟକ ଯିବା ବାଟରେ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ପଡ଼େ, ଗୋପାଳପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଫିଫ୍ଥ ଗିୟର ପକେଇଦେଲି, ଗାଡ଼ି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋପାଳପୁର ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋପାଳପୁର ବ୍ରିଜ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରିଜ୍ଟେ, ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଇଛି, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁକା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଟକକୁ ନେଇକରି ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କେଉଁଠି ତ୍ରିଶୁଳିଆକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ମାନେ ଲମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଅଛି, ସିଧା କଟକ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଯାଇକରି ବାଇପାସ୍ ଭଳିଆ ଉପରେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ, ତ୍ରିଶୁଳିଆକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ମିଶିଯିବେ। ପଛରେ ଭାଇ ହର୍ନ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ହୋ, ଆମେ ତ କାଉଁରୀ ବାଲା, ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦିଅ ହୋ, ଆମେ ତ କାଉଁରୀ ବାଲା। जटिया बाबा पार करेगा, भोला बाबा पार करेगा, हमको साइड दिया हो, हमें तो काउरी बाला। भोला बाबा को कथा मन पड़गला। मु भी श्रावण मासरे झिपि झिपि वर्षा 5-6 थर ठाकुर ना पानी नहीं जाइछि। आउ पानी नहीं कि अपन थरे जातु, जो मैंने जाई नांती श्रावण मास थरे पानी नहीं जातु। सही राति दिन जो आपण गोटे राति गोटे दिन आपण चलिए ठाकुर ना जो भक्तिर स्रोत आपण भितर चलो, जो देवदेव महादेव प्रति आत्मसमर्पण आपण भितर जागृत हो, आपण तो फील करतु। सही उच्च नारा देकी चलतु, बोल बम हरे रे बम, बोल बम हरे रे बम। महादेव प्रभु ए संसार को भलरे रख, मते भलरे रख, ए दुनिया को सब बेले हस मुखरे रख। ये जो चिंताधारा आपण भितर आसब, समर्पण भाव आसब, ताको फील करतु। भल जिनस मनोनिवेश करी ठाकुर चिंतार समय काटी निजर जीवन को आहरी अधिक रु अधिक भाई तमेव माता च पिता तमेव
ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ରଖ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୋଟା ଡବା ଯାଉଛି। ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବ। ସମାଜରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଥାନ୍ତେ ଏଠି ସେଠି ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସରେ ମତଲବ ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭାବିଦେବେ ନାହିଁ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବାଟା ଖରାପ, ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ରହିଯିବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ 5 ମିନିଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ଶିଖିଛି ବି। ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ ଆମେ ତତ୍ପର ଆକ୍ସନ୍ ନ ନେଇକିରି ହେ ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ଓମ୍ କଟକ ହାତାରିଣୀ ମା, ମାତା କଟକ ମଙ୍ଗଳ, ଓମ୍ ସାରଳ ବିମଳା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜଗତର ନାଥ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଟିକିଏ ବିରତି ନେଇ କ'ଣ କରିବି ନା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, କାହିଁକିନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଆସିଗଲା।